advertencia de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Si se encuentra en una zona costera, aléjese de la playa y salga de los puertos inmediatamente. A las 6:05 p.m. hora local, se ha producido un terremoto de magnitud 7.1 cerca de las costas de Venezuela. Las horas estimadas de llegada de las primeras olas son las siguientes para los primeros 3 localidades: Peñuelas 7:19, Isla de Mona 7:21, Ponce 7:22 y así continuamente a través de la costa sur y oeste de Puerto Rico. Permanezca atento a la radio NOAA o a las noticias locales para obtener información actualizada. The National Weather Service has issued a tsunami advisory for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. If you are located in a coastal area, move off the beach and out of harbors immediately. At 6:05 p.m. local time, a magnitude 7.1 earthquake occurred near the coast of Venezuela. Estimated arrival times for the first waves are as follows for the top 3 areas: Peñuelas 7:19 p.m., Mona Island 7:21 p.m., and Ponce 7:22, and so forth along the western and southern coast of Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. Stay tuned to NOAA Weather Radio or local news for updates. I have no words for this.